अब मैं बुलाने जा रहा हूं उस हस्ती को, उस लीडर को जिसने इस कौम की खुदमुख्तारी को, खुददारी को बहाल कर दिया। मेरी आवाज जहां तक जारी है, आप अपने मोबाइल फोन निकाल लीजिए, उसकी लाइट्स ऑन कर दें जहां तक आवाज जारी है, और हम एक साथ मिलके बुलाएंगे उस हस्ती को जिन्होंने अब से चंद ही हफ्तों के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एक बार फिर हल्फ उठाना है। मेरे साथ मिलके, पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में पहचान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, पाकिस्तान के खान है आप, इमरान खान है आप। पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान, वो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान, और इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और अल्लाह तेरे से मदद मांगते हैं। पेशावर में इस शानदार इस्तकबाल का आप सबका अपने दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर जब से मैं जानता हूं, शुक्रिया। पेशावर सुने जी। पेशावर खामोशी। जब से मैं जानता हूं, जब भी पाकिस्तान का कोई भी वजीर आजम, जब भी कोई वजीर आजम उसको हटाया जाता तो हमें पाकिस्तान में मिठाइयां बांटी जाती थी। तो मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मुझे हटाया और आप सब ने आके मुझे इतनी इज्जत दी। अल्लाह का शुक्र है। इतवार को जो मेरी कौम सारे पाकिस्तान में निकली, जिस तरह मेरी कौम इतवार को हर पाकिस्तान के शहर में निकली, मैं आज अपनी सारी कौम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप एक कौम बन चुके हैं। पाकिस्तान एक कौम बन चुका है। जो भी ये सोचता था कि बाहर से अमेरिका की इंपोर्टेड गवर्नमेंट ये कौम तस्लीम कर लेगी, इतवार को सारी पाकिस्तानी कौम ने सड़कों पर निकल के बताया है कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर। मेरे पाकिस्तानियों, आज
ہماری قوم کا فیصلہ کن وقت آ گیا ہے. پشاور کے لوگوں اور جو بھی پاکستانی آج ٹی وی پہ یہ دیکھ رہے ہیں، میرے پاکستانیوں، ہم نے آج فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم غلامی چاہتے ہیں یا آزادی چاہتے ہیں. کیا ہم امریکیوں کے غلاموں کی غلامی کرنے آئے ہیں یا حقیقی آزادی کرنے آئے ہیں؟ میرے غیرت مند پاکستانیوں، ہم کسی بے غیرت حکومت کو نہیں مانتے. ہم اس ملک میں جو باہر سے جو حکومت ملوث کی گئی، یہ سارے ضمانت پہ لوگ ہیں. شہباز شریف ضمانت پہ، اس کا بیٹا ضمانت پہ، نواز شریف مجرم، اس کا بیٹا مفرور لندن میں، داماد مفرور، نواز شریف کے بیٹے مفرور، نواز شریف کی بیٹی ضمانت پہ. کیا میرے پاکستانیوں، یہ اس ملک کی، یہ امریکیوں نے کتنی توہین کی ہے کہ ہمارے ملک کے اوپر اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو مسلط کر دیا. کیا یہ قوم اس کو کبھی قبول کرے گی؟ یہ قوم ان ڈاکوؤں کو کبھی تسلیم نہیں کرے گی. اور میں ہر پاکستان کے شہر میں نکلوں گا، اپنی عوام کو، اپنی غیرت مند عوام کو ان بے غیرتوں کے خلاف کھڑا کروں گا. میں کراچی آ رہا ہوں اس ہفتے کو، اور لاہور کے مینار پاکستان میں جمعرات آ رہا ہوں. اور میں ان ساروں کو آج چیلنج کرتا ہوں کہ جو آپ عوام کو اب نکلتا دیکھیں گے پاکستان کی تاریخ میں، کبھی اس طرح عوام سڑکوں پہ نہیں نکلی جو انشاءاللہ میں سڑکوں پہ نکالوں گا. اگر کسی کا خیال ہے کہ شہباز شریف اس کے اوپر 40 ارب روپے کے کرپشن کے کیس ہیں، 4,000 کروڑ روپے کے کرپشن کے کیسز اس کے اوپر ہیں، کیا ہم مانیں گے اس کو اپنا وزیر اعظم؟ اور جو بھی سمجھتا ہے کہ ہم ان چوروں کو قبول کریں گے اس ملک پہ حکومت کرنے کے لیے، سب کان کھول کے سن لو کہ یہ وہ پاکستان نہیں، یہ وہ 1970 کا پاکستان نہیں جب امریکیوں نے سازش کر کے ذوالفقار علی بھٹو کو ہٹایا تھا اور ان چوروں نے، میر جعفروں نے اس کو بھگوائی تھی. یہ وہ پاکستان نہیں ہے. یہ آج ایک نیا پاکستان ہے، باشعور لوگوں کا پاکستان ہے. یہ سوشل میڈیا کا پاکستان ہے.
पाकिस्तान में मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, 6 करोड़। ये सारे हमारे नौजवान, इनकी आवाज हो गई है मोबाइल फोन में, इनके मुंह कोई बंद नहीं कर सकता। ये शहबाज शरीफ, ये जो तुम कार्रवाई कर रहे हो हमारे पाकिस्तान के नौजवानों की सोशल मीडिया के ऊपर जो क्रैकडाउन कर रहे हो, कान खोल के सुन लो। जिस दिन हमने कॉल दे दी तो तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और मैं आज अपनी सारी कौम के सामने, पेशावर के लोगों सुनो, मैं पूछना चाहता हूं अपनी अदलिया से, मेरे प्यारे जजेस, मेरी अदलिया, मैंने आपकी वजह आजाद अदलिया के लिए जेल में टाइम गुजारा है। मैं जेल गया आपकी वजह से, क्योंकि हम एक ख्वाब देखते हैं कि एक दिन अदलिया इस मुल्क में कमजोर लोगों के साथ खड़ी होगी, ताकतवर के साथ नहीं खड़ी होगी। मैं आज अपनी अदलिया से पूछता हूं कि रात के अंधेरे में जब आपने अदालतें लगाई तो मैं वो पाकिस्तानी हूं जो 45 साल से पाकिस्तानी कौम मुझे जानती है। कभी मैंने कानून तोड़ा? कभी मैं जब क्रिकेट खेलता था कभी किसी ने कहा कि इमरान खान मैच फिक्सिंग करता है? जब से मैं सियासत में हूं 25 साल, कभी मैंने अपने मुल्क की इदारों के खिलाफ, अपनी अदलिया के खिलाफ कभी मैंने अपनी कौम को नहीं भड़काया, क्योंकि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने क्या जुर्म किया था कि रात के 12 बजे आपने अदालतें लगाई? और मेरे ऑनरेबल जजेस, मुझे आज जवाब दें आप कि हमारा जो हीरो, और मैं कहता हूं कि 2 जबरदस्त हीरो निकले हैं इस गेम में। एक अली मोहम्मद, जिसने तकरीर की अकेले होके, ये मुझे अली मोहम्मद तुम्हारे पे फख्र हुआ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी टीम में दिलेर लोग हो, एक अकेला खड़ा होकर इन चोरों का मुकाबला करे। और दूसरा हीरो कासिम सूरी, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी। मैं अपने जजेस से पूछता हूं कि क्या कासिम सूरी ने ठीक नहीं कहा था कि जो मुरासला उसे मिला, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि अमेरिका सिर्फ तब पाकिस्तान से ताल्लुकात ठीक करेगा अगर आप इमरान खान को हटाओगे नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर। क्या उसमें लिखा हुआ नहीं था? और क्या उसमें यह नहीं कहा था कि अगर इमरान खान को हटा दो तो ये जो शहबाज शरीफ अचकन कड़ा पहन के इंतजार कर रहा था, कहते सब माफ कर दिया जाएगा। ओ अमेरिकनों, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। तुम हो कौन ये हमें माफ करोगे?
तुम्हें आदत पड़ी हुई है इन गुलामों की, ये शरीफों की, ये जरदारियों की। जब 400 ड्रोन अटैक हो रहे थे पाकिस्तान में, इनके दौर में 2008 से 2018 में 400 ड्रोन अटैक हुए, ना जरदारी के मुंह से एक दफा आवाज निकली और ना वो नवाज शरीफ डरपोक भगोड़े के मुंह से एक आवाज निकली, क्योंकि ये गुलाम है तुम्हारे, ये पैसे के गुलाम है, इनका पैसा बाहर पड़ा है। और इनको जो भी साजिश के तहत, सारियों सुनो, जिस साजिश के तहत इनको हुकूमत दिलवाई गई, मैं अपने सारे इदारों से पूछता हूं कि क्या तुम्हारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इनके हाथ में, क्या ये हिफाजत कर सकते हैं? क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम इन दो डाकुओं के हाथ में जिनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं? क्या पाकिस्तान हमारी सालमती इन चोरों के हाथों में डाल रहे हो? क्या आपको कोई खौफ खुदा नहीं है? और मैं अपने पाकिस्तानियों आप सबको आज पैगाम देना चाहता हूं कि आपने जब तक इलेक्शन का ये गवर्नमेंट अनाउंस नहीं करती, जब तक हम इलेक्शन इनसे जबरदस्ती नहीं करवाते, हमने सड़कों पे होना है, हमने मुजाहरे कर रहे हैं। हफ्ते को, अगले हफ्ते मैं अपने सारे पाकिस्तानियों को कॉल दे रहा हूं, जिस तरह आप पिछली इतवार को निकले थे, हफ्ते को मैं कराची में जलसा करूंगा और आपने हर शहर में निकलना है, जिस तरह आप निकले थे इतवार को, एक जिंदा कौम की तरह इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ हर शहर में आपने अपनी हकीकी आजादी के लिए निकलना है, इन गुलामों के खिलाफ निकलना है, इन अमेरिकनों के गुलामों के खिलाफ निकलना है। मैं आज अपनी कौम को पैगाम देना चाहता हूं कि ये फैसला कुन वक्त है पाकिस्तान की तारीख का, ये फैसला कुन वक्त है कि क्या हम हम इस साजिश को कामयाब होने देंगे? अगर हमने कामयाब होने दिया पाकिस्तानियों, हमारे आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी, हमारे बच्चे माफ नहीं करेंगे। हम वो कौम है, हम वो कौम है, जब पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान का नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, के कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के, अल्लाह तेरे सिवा कोई खुदा को हम नहीं मानते। और रसूल, हमारे रसूल अल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं, ये हमारा दावा है। और इसका मतलब कि हम या एक फर्द और या कौम, हम कभी किसी के सामने नहीं झुकते। ला इलाहा इल्लल्लाह में गैरत देता है। एक गरीब से गरीब आदमी भी जब गैरतमंद होता है, लोग उसकी इज्जत करते हैं। मेरे नौजवानों, आज आपने मेरे से वादा करना है कि आपने जो आप जब दावा करते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा कोई खुदा नहीं, जब आप दावा करते हैं तो उसके बाद
आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। ना आप किसी के सामने झुकते हैं, ना किसी सुपर पावर के सामने झुकते हैं, ना आप झूठ के सामने झुकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह एक वादा है, एक आप अल्लाह से ओथ लेते हैं। और मैं आज अपनी कौम को कहना चाहता हूं कि ये वक्त आ गया है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर खड़े हों। जो भी मर्जी कहे कि जी बेगर्स आर नॉट चूजर्स, कि हम मकरूज हैं और गुलाम हैं। शहबाज शरीफ तुम गुलाम हो, तुम एक करप्ट आदमी हो। तुम इस मुल्क के 40 अरब रुपए उसका तुमने जवाब देना है। जो आदमी करप्ट होता है वो हमेशा गुलामी करता है, वो हमेशा जूते पॉलिश करता है, चेरी ब्लॉसम। आपको तो शुरू से बूट पॉलिश करने की आदत पड़ी हुई है। आप तो पैसे के गुलाम हो। ये चक्कर मार रहे हो कायदे आजम के मजार पे गए हो, शर्म करो। कहां कायदे आजम और कहां तुम्हारा सारा चोरों का टपर। और अगर ये नवाज शरीफ समझ रहा है कि ये अब NRO 2 लेके वापस आ जाएगा, पहले मुशर्रफ ने NRO 1 दिया था, अब ये समझ रहा है कि इसको NRO 2 मिल जाएगा। नवाज शरीफ किसी गलत फहमी में ना रहना, इमरान खान तुम्हारी इंतजार कर रहे हैं। मैं और मेरी कौम तुम्हारी इंतजार कर रही है। तुम किसी गलत फहमी ना रहना कि वो सारा जो लंदन में अरबों रुपए के घरों में रहते हैं चोरी के पैसे पे, पहले चोरी की मुशर्रफ ने जुर्म किया पाकिस्तान से इनको NRO देके, अब फिर तैयारी करके बैठा है सारा टब्बर कि फिर आएगा, फिर NRO लेगा, फिर लूटेगा, फिर पैसा चोरी करेगा, फिर पैसा बाहर लेके जाएगा। नवाज शरीफ वो टाइम खत्म हो गया तुम्हारा। और मेरे नौजवानों, आप तैयार हो जाओ, आप तैयार हो। मैं आपके साथ अब सड़कों पे निकलूंगा, हर शहर में निकलूंगा, तब तक निकलता रहूंगा जब तक तुम इलेक्शन हम तुम्हारे से जबरदस्ती इलेक्शन करवाएंगे। क्यों डर रहे हो इलेक्शन से? बताओ। हर रोज 3 साल से मैं सुनता था कि इमरान खान तो पब्लिक में जाएगा तो इसको अंडे पड़ेंगे। अब पता चलेगा कि अंडे पड़ेंगे किसको जब पब्लिक में आओगे आप। तो मैं सारों को, जितने भी तुम हो, चोरों का टोला, सब मिल जाओ। इंशाअल्लाह कामयाबी अल्लाह देता है, कोशिश इंसान करता है। इंशाअल्लाह तुम सब इकट्ठे हो जाओ। जब भी इलेक्शन होगा, आप जो पाकिस्तानी कौम तुम्हारे से करेगी, तुम हमेशा के लिए दफन हो जाओगे। पाकिस्तानियों, मैं आज आखिर में एक बात करना चाहता हूं कि वो पेशावर पख्तूनख्वा वो लोग थे जिन्होंने जब मुशर्रफ पाकिस्तान की अमेरिका की जंग में लेके गया, सबसे ज्यादा कुर्बानी अब पख्तूनख्वा के लोगों ने दी। 700 पुलिस वालों ने शहादतें दी पख्तूनख्वा के अंदर। कबायली इलाके के लोगों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। नकल मकानी करनी पड़ी, घर तबाह हो गए, ड्रोन अटैक्स हुआ। और जब मैंने कहा था कि मैं अमेरिका को बेस नहीं दूंगा, एब्सोल्युटली नॉट, इंटरव्यू में, वो इसलिए नहीं
اس لیے میں کبھی اپنی قوم کو استعمال نہیں ہونے دوں گا. جو بھی میری فورن پالیسی تھی وہ اپنی قوم کی بہتری کے لیے تھی. میں کسی اور کے لیے اپنی قوم کو قربان نہیں کرنے کے لیے تیار. اور مجھے کبھی نہیں میں 2-3 آپ کو باتیں بتاؤں. یہاں ہماری ایک طرف ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں, دوسری طرف ہمیں ذلیل کر رہے ہیں. اسامہ بن لادن کو پاکستان میں قتل کر دیا کہ ریمنڈ ڈیوس نے 2 پاکستانیوں کو لاہور شہر میں قتل کر دیا. کوئی نہیں پکڑا, کسی نے نہیں اس کو پکڑا, بھیج دیا باہر. سہالہ کے اندر 2011 میں امریکنوں نے 26 پاکستان کے فوجیوں کو شہید کیا. جنگ ان کے لیے لڑ رہے ہیں, ہمارے فوجیوں کو وہ مار رہے ہیں. فوجی ہمارے جتنی قربانیاں انہوں نے دی, کتنی بیچاری ان کی عورتیں بیوہ ہو گئی. سہالہ میں جب 26 مرے تو میں کیپٹن کے گھر گیا, اس کی بیوہ کو ملا. 20-22 سال کی عورت, بچہ اس سے پکڑا ہوا. کبھی نہیں مجھے بھولتا اس نے مجھے کیا کہا. کہتی عمران خان, میرے دل میں جو غصہ ہے کہ جن کے لیے ہم جنگ لڑ رہے تھے انہوں نے میرے خامد کو شہید کیا. تو پاکستانیوں, میرا یہ وعدہ ہے کہ کبھی آگے سے میں اپنی قوم کو, جب بھی اللہ نے مجھے موقع دیا اقتدار میں یا اپوزیشن میں, کبھی میں اپنی قوم کو کسی اور کی جنگ میں شرکت نہیں کرنے دوں گا, اپنے لوگوں کو نہیں قربان کرنے دوں گا. پاکستانیوں, آج سے میں اعلان کر رہا ہوں, حقیقی آزادی کی جنگ شروع ہے آج سے. امپورٹڈ حکومت نامنظور, امپورٹڈ حکومت نامنظور. ہم نکلیں گے شہروں میں, عمران خان شہروں میں نکلے گا, گلیوں میں نکلے گا. آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے. جب تک آپ میرے ساتھ نکلیں گے, ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. انشاءاللہ میرے سارے MNAs, MPs سب کو آج میں کہہ رہا ہوں, اپنے اپنے حلقوں میں جاؤ, اپنے لوگوں کو تیار کرو. اب ایسے آخر میں ذرا ڈیزل کی بات کرنا چاہتا ہوں. ڈیزل صاحب, 30 سال سے تم اسلام کو بیچ رہے ہو, 30 سال سے. لیکن اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے کس کو اعزاز دیا. یونائٹڈ نیشنز کے اندر جا کے اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد منظور کروائی, اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی شان میں گستاخی کرتے تھے, وہ میری طرح کے گناہ گار انسان کو اللہ نے اعزاز بخشا. ڈیزل تمہیں نہیں بخشا, کیونکہ تم پتنیت ہو, تم اسلام کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہو. اور میری قوم, میں آپ کا شکریہ ادا اس لیے کرتا ہوں کہ میں پھر سے کہتا ہوں, عموماً پرائم منسٹر کو جب نکالتے ہیں تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں, تو اللہ کا تو خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ میری عوام کو اللہ تو نے نکالا اور مجھے اتنی عزت دی, تیرا شکر ہے.
اور میں یہ فخر کرتا ہوں کہ مجھے نکالنے کی سب سے زیادہ خوشی ہندوستان میں بنائی گئی، اسرائیل میں بنائی گئی، اسرائیل بڑا خوش ہوا، اور وہ آدمی جس کا نام کریٹ ولڈر ہے، یہ سن لیں کریٹ ولڈر کوئی کون ہے، اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارٹون وہ جو خاکے بنائے تھے، وہ بڑا خوش ہوا کہ عمران خان کو پرائم منسٹر سے ہٹایا گیا۔ میرا یہ اعزاز ہے۔ لیکن پاکستانیوں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کا کپتان آخری گیند پہ لڑنے والا ہے، اور میں اب ان کو مقابلہ کر کے دکھاؤں گا، ان چوروں کو۔ اور ان کو میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ میں حکومت کے اندر ویسا نہیں، جتنا خطرناک حکومت کے بعد تمہارے خلاف ہوں گا۔ پاکستانیوں، جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر، اب آپ نے میری انتظار کرنی ہے۔ آپ کے شہروں میں آؤں گا، پبلک کو میں کھڑا کروں گا، حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے۔ پاکستان زندہ باد۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے پشاور میں عوامی سمندر سے خطاب کیا اور کہا کہ حقیقی آزادی کی جنگ آج سے شروع ہے۔ اس امپورٹڈ حکومت کو ہم کسی صورت قبول